अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बातचीत के माध्यम से अरबी बोलना। तो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्यस्त या फिर बिज़ी। व्यस्त या फिर बिज़ी को अरबी में कहते हैं मशगूल। मशगूल यानी व्यस्त या फिर बिज़ी। मैं व्यस्त हूँ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं व्यस्त हूँ तो कहेंगे आना मशगूल, यानी मैं व्यस्त हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, मशगूल अरबी में व्यस्त हूँ या फिर व्यस्त को कहते हैं। आना मशगूल यानी मैं व्यस्त हूँ। क्या तुम भी बिज़ी हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम भी बिज़ी हो तो कहेंगे माज़ा अंत मशगूल, यानी क्या तुम भी बिज़ी हो। माज़ा अंत मशगूल। माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं और अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिज़ी हो या फिर बिज़ी को कहते हैं। माज़ा अंत मशगूल यानी क्या तुम भी बिज़ी हो। हाँ, मैं भी बिज़ी हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि हाँ मैं भी बिज़ी हूँ तो कहेंगे अयवा हत्ता आना मशगूल, यानी हाँ मैं भी बिज़ी हूँ। अयवा हत्ता आना मशगूल। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिज़ी हूँ या फिर बिज़ी को कहते हैं। अयवा हत्ता आना मशगूल यानी हाँ मैं भी बिज़ी हूँ। अयवा हत्ता आना मशगूल। तुम क्या कर रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुम क्या कर रहे हो तो कहेंगे अंत एश सवी, यानी तुम क्या कर रहे हो। अंत एश सवी। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं। अंत एश सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। मैं खाना बना रहा हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि मैं खाना बना रहा हूँ तो कहेंगे आना यतबख अकिल, यानी मैं खाना बना रहा हूँ। आना यतबख अकिल। अना अरबी में मैं को कहते हैं और यतबख अकिल अरबी में खाना बना रहा हूँ या फिर खाना बनाने को कहते हैं। आना यतबख अकिल यानी मैं खाना बना रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, किसी से ये बोलना हो कि और तुम क्या कर रहे हो तो कहेंगे व अंत एश सवी, यानी और तुम क्या कर रहे हो। व अंत एश सवी। वह अरबी में और को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं। वह अंत एश सवी यानी और तुम क्या कर रहे हो। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कहेंगे आना सूग सियारा, यानी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आना सूग सियारा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और सूग सियारा अरबी में गाड़ी चला रहा हूँ या फिर गाड़ी चलाने को कहते हैं। आना सूग सियारा यानी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो कहेंगे आना रोह सल्ली, यानी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। आना रोह सल्ली। अना अरबी में मैं को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और सल्ली अरबी में नमाज़ पढ़ने को कहते हैं। आना रोह सल्ली यानी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी तो कहेंगे आना रोह दवाम, यानी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। आना रोह दवाम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। आना रोह दवाम यानी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी।
میں جا رہا ہوں دکان. اور اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو، یہ جواب دینا ہو کہ میں جا رہا ہوں دکان، تو کہیں گے آنا روح محل، یعنی میں جا رہا ہوں دکان. آنا روح محل. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور محل عربی میں دکان کو کہتے ہیں. آنا روح محل، یعنی میں جا رہا ہوں دکان. میں بات کر رہا ہوں گھر پہ. اور اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں بات کر رہا ہوں گھر پہ، تو کہیں گے آنا کلم فی البیت، یعنی میں بات کر رہا ہوں گھر پہ. آنا کلم فی البیت. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور کلم عربی میں بات کر رہا ہوں یا پھر بات کرنے کو، اور فی البیت عربی میں گھر پہ کو کہتے ہیں. آنا کلم فی البیت، یعنی میں بات کر رہا ہوں گھر پہ. اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ کب خالی ہو، تو عربی میں کہے گا میتا یفدا، یعنی کب خالی ہو. میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور یفدا عربی میں خالی یا پھر خالی ہو کو کہتے ہیں. میتا یفدا یعنی کب خالی ہو. شاید 1 گھنٹے بعد. اور اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ شاید 1 گھنٹے بعد، تو کہیں گے ممکن بعد ساعہ، یعنی شاید 1 گھنٹے بعد. ممکن بعد ساعہ. ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، اور بعد عربی میں بعد میں کو، اور ساعہ عربی میں گھنٹہ یعنی 1 گھنٹے کو کہتے ہیں. ممکن بعد ساعہ یعنی شاید 1 گھنٹے بعد. تمہیں کیا چاہیے؟ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تمہیں کیا چاہیے، تو کہیں گے انت ایش ابغا، یعنی تمہیں کیا چاہیے. انت ایش ابغا. انت عربی میں تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں. انت ایش ابغا یعنی تمہیں کیا چاہیے. نہیں چاہیے کچھ بھی. اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ نہیں چاہیے کچھ بھی، تو کہیں گے ما ابغا شیئی، یعنی نہیں چاہیے کچھ بھی. ما ابغا شیئی. ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیئی عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں. ما ابغا شیئی یعنی نہیں چاہیے کچھ بھی. میں آؤں گا تمہارے روم پہ. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو کہ میں آؤں گا تمہارے روم پہ، تو کہیں گے آنا ایجی غرفہ انت، یعنی میں آؤں گا تمہارے روم پہ. آنا ایجی غرفہ انت. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں. غرفہ انت عربی میں تمہارے روم پر کو کہتے ہیں. آنا ایجی غرفہ انت یعنی میں آؤں گا تمہارے روم پر. آنا ایجی غرفہ انت. ٹھیک ہے آؤ ابھی. اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو اور یہ جواب دینا ہو کہ ٹھیک ہے آؤ ابھی، تو کہیں گے طیب تعال الحین، یعنی ٹھیک ہے آؤ ابھی. طیب تعال الحین. طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ کو، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں. طیب تعال الحین یعنی ٹھیک ہے آؤ ابھی. تمہیں چاہیے کچھ. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تمہیں چاہیے کچھ یا تمہیں کچھ چاہیے، تو کہیں گے انت ابغا شیئی، یعنی تمہیں چاہیے کچھ. انت ابغا شیئی. انت عربی میں تم یا تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیئی عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں. انت ابغا شیئی یعنی تمہیں چاہیے کچھ. میں لے آؤں گا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں لے آؤں گا، تو اسی کو عربی میں کہیں گے آنا جیب، یعنی میں لے آؤں گا. آنا جیب. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤں گا پھر لے آنے کو کہتے ہیں. آنا جیب یعنی میں لے آؤں گا. نہیں شکریہ. ہندی میں ہم کہیں گے کہ نہیں شکریہ، تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں لا شکرن، یعنی نہیں
शुक्रिया। ला शुक्रन, ला अरबी में नहीं को कहते हैं और शुक्रन अरबी में शुक्रिया को कहते हैं। ला शुक्रन यानी नहीं शुक्रिया।